bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, untop alas 7. Bantay Balita. Mga igala may buntag sa nga ni Konsehal Ramir Salunoy Ramsa ang naanda ninyong tigbalita din sa Bantay Radio Cebu sa ingon ini mga taknaa sa kabuntagon. Kini si John Carillo nga motod kaninyo sa labing labas nga mga balita. Mga balitang lokal, regional, national ug international. O kinintanan dalit ka na to ba ng maing tinguha sa Lacto Pafi ingon man sa Asil Laboratories. Kining atong tulumanon sa mga balita gisibya madungog og makita ni pinaagi sa Facebook Live ingon man sa YouTube nga mga social media platforms ug isibya sa sa nakalain-lain nga mga radio stations. Bantay Balita. Ang mga istasyon nga nagsibya nining atong tulumanon kay Galaan naglakip nining mosunod. 107.1 Real Radio Tulado City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan o Don Andres Soriano Toledo City, ingon man 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Karon sa uluhang tudling sa mga balita. Leader sa Brunei nahiabot na sa Sugbo alang siyang pagtambong sa ika-48 nga ASEAN Summit. Sa police report, duha ka mga Pilipina gagikan sa nasod sa Cambodia na dakpan tungod sa gituuhan nga shabu dito sa Ninoy Aquino International Airport. Sa atong provincial news, ang lungsod sa Argao dito sa bagatan nga bahin sa lalawigan mo'y pahimulo sa libre nga medical mission sa Kapitolyo. Sa atong balitang regional, kusog nga linog mitayog sa Davao Oriental kagabi. Sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos ikataho nga didto ni tambong sa birthday celebration sa tao nga gipasanginlan nga nag-extortion o nangilkil gikan ni kanhi Speaker of the House Martin Romualdez. Bantay Balita ngayon, headlines.
sa gawa sa nasod. Amerika mubalik og pagpamumba ngadto sa Iran kung dili gyud makabot sa hingpit ang peace agreement o kasabutan alang sa kalinaw. Sa atong health news, pagtambal sa sakit nga malaria sa mga batang bag-ong gihimugso, gisertipikahan na sa World Health Organization. Sa atong special news, unemployment rate o gidaghanon sa mga way trabaho dinhi sa Pilipinas ni kunhod ni atong buwan sa Marso. Sa sports, mga mananaog sa miaging Sivira gipasidunggan sa gagamhanan sa dakbayan sa Danao. Sa show business, Bini gipatawag sa Senado. Og sa atong balita may tungod sa kahimtang sa panahon, dunay umaabot nga bagyo nga gikabalakan nga musod sa Philippine Area of Responsibility. Mo katong uluhang tudling sa atong mga balita nining adlaw nga Huwebes, pitsa 7 na sa buwan sa Mayo, Bantay Balita ngayon. tuig 2026. O karon sa detalye sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Local news. Nabot na sa Sugbo si Sultan Haji Hassanal Al-Bolkiah, ang Pangulo sa Brunei, kuyog siyang anak nga si Prinsipe Abdul Matin. Aron sila mutambong sa ika-48 nga ASEAN Summit. Niabot sila dinhi sa Sugbo pasado alas 6 kagabi, Mayo 6. Sila sakay sa presidential plane sa Brunei nga dito nitugpa sa Benito Ibuen Air Base sa Lapu-Lapu City. Di na to usab ipahigayon ang leaders meeting sa ASEAN Summit. Nisugat kanila mo si Cebu Governor Pam Baricuatro ug ang mayor sa Lapu-Lapu City, Cindy Chan. Sa laing bahin, si Presidente Bongbong Marcos nahiabot na sa Sugbo kagabi. Nahiabot siya human sa sunod-sunod nga mga lakaw sa wa pa ang iyahang kalihukan pag-host sa ASEAN Summit o kining dakong panagpundok sa mga leader sa mga nasod nga sakop sa Association of Southeast Asian Nation. Apan kini sa umaabot nga mga kung apil kini sa umaabot nga mga kalihukan sa dakbayan sa Sugbo o dinhi sa lalawigan sa Sugbo, ilabi na gyud dito sa Lapu-Lapu City. Bantay Balita ngayon. Local news. Dinhi sa ato o gikan sa kapulisan, duha ka mga Pilipina gikan sa Cambodia na dakpan tungod sa gituuhang kalambigitan sa Shabu. Sila nadakpan sa mga otoridad dihang gipahigayon sa mga tinugyanan sa Bureau of Customs ug uban pa nga mga ahensya nga tigpatuman sa balaod didto sa arrival area sa Ninoy Aquino International Airport. Nadakpan sila Mayo 6 o kagahapong adlaw. Gikan sa Cambodia ang duha ka mga pasahero dihang nadiskubrihan sa mga otoridad nga duna sila'y 8,324 8,324 grams sa gituhang shabu nga gitago sud sa ilahang mga bagahe. Sunga sa report, ang illegal nga droga gisod sa mga improvised pouches nga hinimo sa carbon paper unya gi banganan og tape. Gitago uban sa coffee, mga coffee packs o personal nga mga gamit aron unta nga dili kadudahan sa mga otoridad. Gibana-bana nga mukabat og 56.6 milyones pesos ang kantidad sa gituuhang shabu nga nasakmit sa mga otoridad pinanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Dugang report gikan sa kapulisan, ang Philippine National Police Organization o PNP
nakaangkon sa 63% nga trust rating ug 61% nga satisfaction rating sigon sa labing uwahi o labing pag-o nga survey sa Okta Research. Ang trust rating nagpakita kung gisaligan ba sila uwa sa katawhang Pilipinon. Ang satisfaction rating nagpakita sab kung natagbaw ba ang katawhan sa ilang serbisyo isip maoy mga pulis o tigpatunhay sa kahusay kalinaw. Nakarecord og 63% nga trust rating ug 61% nga satisfaction rating ang Philippine National Police Organization pinasikat sa labing bag-o nga research sa Okta. Sumala pa sa Tugon ng Masa Survey. Mao ni ang uluhan sa ilahang survey, Tugon ng Masa. Nga gipaygayon atong Marso 19 ug hangtod sa 25 nining tuiga. 63% sa mga hingkod na nga mga Pilipinon ang mipadayag og pagsalig sa PNP. Samtang dunay 61% nga kontento sa ilahang serbisyo. Ang labing taas nga rating sa pagsalig o ingon man sa pagkakontento o pagkatagbaw dito makuha sa PNP sa Mindanao. Din dunay 74% nga trust rating o 69% nga satisfaction rating. Isundan kini sa Kabisayan ug ingon man ang pinakaubos nga trust ug satisfaction rating sa PNP organization nakuha dito sa National Capital Region din dunay 54 o 54% nga trust rating o 54% trust rating o 52% satisfaction rating. Sa social class breakdown, mas taas og pagsalig ang mga naa sa ubos nga income groups. Katong mga gagmay-gagmay lang og kinitaan nga mga tao, taas sila pagsalig ug natagbaw sila sa serbisyo sa kapulisan. Kini ilabi na sa mga classes E, 83%, class D, 66%. Ug ubos-ubos ra ang trust ug satisfaction rating sa PNP sa class A, B, C, kadunalay 42%. Ang survey o pagsuhid gihimo pinagi sa face-to-face nga mga interview. Linawas gyud nga pagpangutana. Sa dili mo menos 1,200 ka mga respondents nga Pilipinon, nga dunay 3% nga margin of error sa 95% confidence level. Bantay Balita ngayon. Local news. Dili pata sports oy nga gaon na sa kag sports da. Local news pata sa lalawigan sa Sugbo. Ang Department of Public Works and Highways may rekomendar sa 126 ka mga proyekto alang sa lalawigan sa Sugbo. Kining tanan may balor og 23.2 bilyones pesos. Girekomendar sa DPWH Central Visayas Region o DPWH 7 ang kinatibuk ang 126 ka mga proyekto alang sa lalawigan para sa 2027 unya sa sunod tuig. Ang mga proyekto naglikip sa mga programa o mga kalihukan kining naa sa Programs, Activities and Projects o PAP sa DPWH 7 nga nagkantidad og 23.2 bilyones. Naprubahan na ni sa Cebu Provincial Development Council, PDC, nga gipanguluhan karon sa gobernador, Pambari 4. Lakip sa mga gisugyot nga proyekto, mong 5 ka mga dam. Kay planuhang tukuron sa nagkalain-laing lugar sa Metropolitan Cebu, apil na sa Mananga River sa Talisay, Kutkut River sa Liloan, Butuanon River sa Cebu City ug Mandawi City, Kansaga River sa Konsolasyon ug Danao River dito sa siyudad sa Danao. Matud pa sa Assistant Regional Director sa DPWH 7 Nonato Pailado, matag dam
Dunay budget nga 1 bilyon ka pesos. Kini maglangkob sa consultancy services para sa feasibility studies, detalyado nga engineering design ug aktualmente nga pagtukod sa maong mga dam. Si Pailado nga may presentar ni ining tanan sa ualang sa DPWH 7, may presentar ni ining adto sa meeting sa Provincial Development Council ug miingon nga ang dam o kining mga dam giisip nila nga urgent kaayo dinalian nga proyekto tungod kay kapahin kini sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Sumapa sa Kapitolyo ang mga dam lakip sab sa mga big ticket projects o mga dinagko nga proyekto nining administrasyon karon sa lalawigan ni GovPam Bari 4 na nagtumong sa pagsulbad sa problema sa baha sa Metropolitan Cebu. Ilabi na human sa pagkaigo sa Bagyong Tino nga mipaawa sa daghan uyamot nga kasapaan ug nakabiktima sa kapid-an kalibo ka mga tao. Lakip usab sa mga priority projects mong Talisay Minglanilla Naga Bypass Road ug duha ka flyover sa Talisay ug 5 pa sa Konsolasyon. Alas 7:15. Bantay Balita. Pabutang pagpadayon sa atong mga balita human lamang nining laing hutong sa mga pahinumdom. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayo naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bantay Balita.
Padayon ta sa atong mga balita. 18 minutos na pasado alas 7 sa kabuntagon. Bisan pa sa pagsuspenso sa regular nga operation, gisunod gihapon pagpatuman sa skeletal workforce sa Cebu Provincial Government ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini aron dili maapektahan ang uban pang mga departamento kakinahanglan sa mga tao subay sa pagpahigayon sa ika-148 nga ASEAN Summit. Kini nagsugod kagahapong adlaw og hangtod pa ni ugma Mayo 8. Ubo sa memorandum nga giluotan sa Provincial Administrator Attorney Ace Durano. Katurang mga pinili nga mga opisina o mga buhatan ang kinahanglang mo-duty ang ilang mga sakop aron masiguro nga dili mapalda ang uban nga mga function sa Kapitolyo bisan pa sa pagdeklarar niini mga adlaw nga special non-working day. Bantay Balita ngayon. Local news. Samtang dito sa Toledo City dunay mananagat nga gipusil og napatay. Usa ka mananagat gipusil patay sa Sitio Kawa, Barangay Captain Claudio sa Dakbayan sa Toledo, Martes sa gabi, Mayo 5. Ang biktima giila nga si Elvin Halagdon. Kun Halangdon, 30 ang edad. O kapin sa 30 ang panuigon og taga Barangay Matabang, Dakbayan sa Toledo. Si Rosalyn Buersa, igsuon sa namatay, mo hiniila sa biktima nga kasamtangang atua gibutang ang patayng lawa sa Celestial Funeral Homes sa Toledo City. Matod pa sa igsuon nga si Rosalyn, nagkaroon pa silang mo buntag sa Miyerkules na sila nahibaw. Kagipusil di ay ang iyang igsuon. Sa pasiunang kasayuran nga ilang nahibawan, matod pa nga kini iyang igsuon doon ay gikaaway nga tao hangtod nga gilaparo ang iyang igsoon. Human tuwa na sila kasayuran kung unsa pay dugang nahitabo. Ug pagkabuntag na lang sa Miyerkules, kung kagahapong adlaw, doon na nakasulti nga gipusil ang iyang igsoon ug napatay. Ang Toledo Police Station, padayon pa sa ilang investigasyon kinsa gyud ang posible nga mamumuno sa biktima. Bantay Balita. Alas 7:21 na, nagpaminaw ka sa Bantay Balita sa Bantay Radio Cebu. Sa laing bahin, libreng kun labing menos 54 ka mga pasyente ang wa na maproblema sa mahal nga gasto sa pagpatambal o pagpaopera sa katarak sa ilang mata ingon man pterygium, human sila nakadawat o nahimong beneficiary sa libreng operasyon atol sa Capitol Medical and Surgical Mission dito sa lungsod sa Argao o sa kalungsod sa bagatan nga bahin sa lalawigan. Kining maong kalihukan nakatabang og tipid sa mga beneficiary. Nagibana-banang 2.3 milyones pesos unta ang magasto sa kinatibukan ngadto sa ospital kun dili pa libre. Samtang yatagan usab og access ang mga lumulupyo sa kulang nga serbisyo sa komunidad nga gikinahanglan o nagkinahanglan sa espesyal nga serbisyong panglawas. Sulod sa tulo ka adlaw nga medical o surgical mission, yatagan usab og serbisyo ang katusan ka mga pasyente pinagi sa mga konsultasyon, diagnostic tests, dental procedures, HIV screening, pagsusi kuno abay HIV. Ingon man gipangatagan sila libreng antiyohos. Og nakabenepisyo kinig mga dulan 2,000. 1,842 ka mga tao. Matod pa sa mga opisyal sa probinsya, ang programa nagpakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa lalawigan sa pagpaayo sa access to healthcare. Samtang ipalambo ang dugayng termino nga pag-upgrade sa mga ospital nga gidumala sa tibuok probinsya sa Sugbo. Alas 7:23 na. May tungod gihapon sa kahimsog ug maayong panglawas.
Ang Bantayan District Hospital nakadawat sa bagong anesthesia machine. Kini mo ilakang padung sa mas luwas o mas epektibo nga pagpanalipod sa kahimsog sa katawhan. Sumapas mga opisyal sa ospital ang bagong ekipo kining anesthesia machine makapaligo na sa o makadugang sa kapasidad sa maong tambalanan dito sa isla sa Bantayan. Pagdumala sa mga surgical procedure, pinagi sa mas tukma nga monitoring sa anesthesia kung makatabang usab pagpanalipod sa kaluwasan sa pasyente. Kabahin kini sa padayon nga pagmodernisar sa mga capital run hospitals nga nagtinguha sa pagpaayo sa kalidad sa serbisyo panglawas ilabi na sa mga komunidad sa isla nga sa milabay nga administrasyon nahikawan. Bantay Bantay Balita. Balita. Doon na tayo report nga dawaton gikan ni Alan Rossetti kini warning may tungod sa mga kurakot nga empleyado. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, ang salamat ang kabantay June sa ato ang balita karumutag hugot nga pasidaan ang gilawatan ni LTO Chief Marcos Lacunilaw batok sa mga piksya o mga empleyado nga sa gobyerno nga nalamigit sa mga illegal nga transaksyon dungan sa inaugurasyon sa bag-o nga Land Transportation Office LTO sa Dakbayan sa Dumaguete. Si Lacunilaw nakarayon nga dili niya itugot ang bisan unsang kahiwian sa maong bag-o nga pasilidad o dinaliang nga reshopping ang atubangon sa mga empleyado nga mamatud-an o nga sad-an. Kini nga modernong building mao ang labing unang public-private partnership king gitawag og PPP project sa LTO nga nahimo pinagi sa pagpaningkamot o pagpamuhunan sa mga membro sa Negros Oriental Chamber of Commerce sa industry. Tungod sa maong kalambuan, mahimo na nga marehistro ang mga bag-ong sakinan dinhi sa mismo sa Dakbayan sa Dumaguete. Butang nga kaniadto kinahanglan pa nga adto buhaton sa Dakbayan sa Sugbo o sa ubang dapit. Tumong nining bag-ong sistema nga mapaspas ang serbisyo sa publiko subay sa Ease of Doing Business initiative sa kagamhanan aron hingpit ng mawagtang ang mga badlungon sa katilingban. Mo rin ato nakalap nga balita karon kabantay June kani atong balita hatod kini sa Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabantay in action nanukad diri sa Dakbayan sa Dumaguete. Alan Rossetti. Kini ang Bantay Radio News Report. Bantay Balita. minutos ug 50 segundos suman mo labay ang alas 7 sa buntag. Nagpaminaw og nagtan-aw ka sa Bantay Balita dinhi sa Bantay Radio Cebu. Usa ka makusog nga linog 5.9 sa Richter scale ang mitayog dito sa Davao Oriental. Alas 11:36 sa kagabi. Ug kadto na batyagan sa kalain-laing bahin dito sa Mindanao, lakip na sa Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Surigao del Sur, Agusan Sur, Bukidnon, Cotabato, South Cotabato ug sa kasikbit pa nga mga lugar. Pinasikad sa pasiunang informasyon, wala umi ang aftershocks o kadaot. Padayon nga gimonitor sa mga otoridad ang sitwasyon alang sa dugang pangkalambuan. Wa pa usab ikataho kung unsa kadaka ang damage o doon na ba'y mga building nga nangadaot, doon na ba'y mga landslide o doon na ba'y nakalas nga mga kinabuhi. Bantay Balita. Pabutang pagpadayon sa atong mga balita human sa mga pahinumdum alas 7:28 na. Gabay sa maayong panglawas.
Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. National News. Padayon sa itong mga balita, gikataho nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitambong sa usa ka surprise birthday celebration sa tao nga gipasangin lang nangilkil o na-extortion kang kanhi Speaker Martin Romualdez. Nakita ang mga daang video. Din dito makita usab nga nagkauban sila si Presidente Bongbong Marcos o si Franco Mabanta. Kining na kontrobersyal karon nga founder sa Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagingog na hilambigit sa reklamo nga nag-extortion nangayog kwartang dako gikan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa mao nga video makita nga dito si BBM sa usa ka surprise birthday celebration alang kang Mabanta. Kanto supak sa unang giingon sa Malacañang nga way koneksyon si Presidente BBM nining tawhana. Kinumduman si Mabanta nagsilbi isip social media director sa kasamtangang administrasyon base sa unang mga report. Gikataho usab nga gidakop sa NBI si Mabanta atol sa usa ka entrapment operation dito sa kauluhan. Human nga giingong nangayo siya sa kantidad nga 350 ka milyon ka pesos gikan ni Speaker Martin Romualdez. Matud pa nga gihulga ni Mabanta si Romualdez nga ibulgar o ipakita sa publiko ang usa ka video nga dunay mga mulungtad og 90 minutos ug kadto nagpakita sa mga ebidensya nga nangurakot si Romualdez. Bugti nini aron dili niya ipakita. Matud pa
Kinalangatagan siya sa kaning speaker sa kantidad nga 300 milyones pesos. Ipahangyo na sa 350, 300 na lang. Ingon nga bahinon og kaupat ang paghatag sa maong kantidad. Katag 75 milyones pesos. Ug katumoy nakaaghat matud pa sa report, nakaaghat sa kampo ni Romualdez nga mudangop sa NBI aron ipahigayon ang usa ka entrapment operation. Ug tuod man didto na entrap si Mabanta ug gidakop sa mga otoridad, lakip na ang iya mga kauban nga gingong mga sakop-sab sa PGMN o Peanut Gallery Media Network. Ang Peanut Gallery Media Network nagatudusab sa mga balita o guban pa nga mga programa pinaagi sa platform nga YouTube. Bantay Balita. Sa pagpadayon sa itong mga balita, 34 minutos na pasado alas 7. Ipadayag ni House Committee on Justice Chairperson Jinky Luistro ang iyang giingong preferred nga mga lawmaker prosecutors alang sa articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Sa higayon nga mahatod na ang maong mga kaso o articles of impeachment ngadto sa Senado nga mulingkod isip usa ka impeachment tribunal. Lakip sa iyang giila nga posibleng mga prosecutors mao sila si Manila District Representative Joel Chua, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Mamamayang Liberal Congresswoman Laila de Lima, Akbayan Party List Congressman Chel Jokno, Bukidnon Congressman Keith Flores, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Bicol Saro Congressman Terry Ridon ug San Juan Representative Pel Zamora. Sumapa ni Jinky Luistro ang House Prosecutors formalmente nga pilion atol sa plenary session human maaprubahan ang articles of impeachment sa kinatibuk-an nga mga sakop. Dunay 318 ka mga sakop. Ikatakda nga niya sa Lunes. Mao ang pagpahigayon sa plenary session din adto butaran ang pagpada sa articles of impeachment ngadto sa Senado. Kini maong lakang kabahin sa proseso o pamaagi kon mahinayon gyud ang impeachment trial dito sa Senado nga magtutok sa mga pasangil batok sa Vice Presidente. Bantay Balita. Alas 7:36. Bantay Balita. Ngayon, local news. Balik din sa ato road lockdown. Ug ipangsirhan ning mga karsada gipatuman sa Lapu-Lapu City kagahapon, kagabi ug hangtod karong adlaw. Kini gumikan sa nagpadayon nga ASEAN Summit Leaders Meeting diin ang Pilipinas pinanguluhan ni Presidente BBM mo'y host country. Pag-abot gyud ni Presidente BBM ingon man ni Sultan Haji Hassanal Al-Bolkiah ang Pangulo sa Brunei gisiradaan ang mga karsada alang sa seguridad ug hapsay nga pag-agi sa naasoy nga mga opisyal. Ang unang road lockdown gipatuman gahapon alas 6:45 hangtod alas 7:30. 45 minutos na dili padaganon ang mga sakyanan sa nagkalain-lain nga karsada dito sa Lapu-Lapu City. Ug ang ikaduha nga lockdown nahitabo alas 8 ngadto sa alas 8:30 kagabi. Matud pa ni Police Colonel Kimberly Mulitas, ang tigpamaba sa Task Group Central Visayas nga gikinahanglan ang pag-lockdown o pagsira una sa kadanan aron nga paspas ug luwas ang pagbiyahe sa mga leader sa Association of Southeast Asian Nations.
naidugang balita may tungod sa nadakpan nga si Franco Mabanta. Gipakita ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga hulagway ni Franco Mabanta na mo'y founder sa Peanut Gallery Media Network kauban ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o ni Vice President Sara Duterte. Si Mabanta gidakop tungod sa aligasyon nga nag-extort o mapugsanon nga nangayog kwarta gikan ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Wa pa mo gawa o pagawas og dugang detalye ang Malacañang ingon man ng NBI may tungod ni Mabanta. Alas 7:39 na. Sa laing bahin, petisyon batok sa United Bangsamoro Justice Party gisalikway. Gibasura sa COMELEC o Commission on Elections ang duha ka mga petisyon nga misupak sa pag-register sa United Bangsamoro Justice Party kung UBJP, Partido Politikal sa Moro Islamic Liberation Front, MILF. Tungod niini, opisyalmente nang giila ang UBJP isip Regional Parliamentary Political Party alang sa umaabot nga Bangsamoro Parliamentary Election. Sumapa sa COMELEC ang desisyon nagpasabot na mahimo nga mudagan ang mga sakop sa UBJP isip lehitimong partido sa rehiyon sa Bangsamoro. Sa ato pa wa isalikway kung niligid kawat. Sa laing bahin, gipagawa sa Philippine National Police sa ilang social media accounts ang listahan sa mga labing pinangita sa balaod o mga high-profile individuals nga padayon pang wanted sa mga otoridad. Lakip sa gipakita ang ilang mga hulagway, mga kaso nga ilang giatubang ug ang kantidad sa ganti o patong sa ilang ulo alang ni bisan kinsa nga makatabang sa pagdakop nining maong mga most wanted persons. Subapa sa PNP, tumong sa pagpagawas nining maong mga detalye sama sa ilang hulagway o ingon man sa ilang mga patong sa ulo aron madasig ang publiko pagtabang sa mga otoridad nga madakpan na ning labing wanted, labing pinangita sa balaod. Bantay Balita. Alas 7:41 sa pagpadayon sa itong mga balita, bahin sa impeachment o kaso sa impeachment nga giatubang karon sa Vice Presidente sa nasod Sara Duterte Carpio. Giplanuhan karon sa liderato sa Senado ang pag-assign o pagtudlo kang Senador Kiko Pangilinan isip usa ka impeachment manager. Kung doon nagyoy mahinayon nga trial o butaran gyud sa ikatulok ka bahin sa mga sakop sa Kongreso ang pagpadangat sa articles of impeachment ngadto sa Senado nga mo convene isip usa ka electoral tribunal. Suma pa ni Senate President pro tempore Ping Lacson ang usa ka impeachment manager maong mulihok isip de facto majority leader aron masiguro nga hapsay og organisado ang pagpadagan sa husay. Ningon si Lacson nga kining maong sugyot gikan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ug miuyon usab niini si Senate President Tito Soto. Kini gumikan kay sigon sa matangang balaod ang Senate President mooy presiding officer. Mooy presiding judge nga mangulo siya mga kauban nga maglingkod isip mga senator judges atol niya sa impeachment trial. Apan ang problema, kay dili suhito si Tito Soto, tungod kay dili siya abogado. Kung bahin usab ni Ping Lacson, dili sab siya abogado. Una, manginahanglan sila abogado o kinahanglan sila magtudlo og impeachment manager. Muna si Kiko Pangilinan.
Presidente Bongbong Marcos ni patawag og situation briefing sa mga ahensya sa gobyerno nunot sa epekto sa pag-alboruto sa Mayon Volcano. Nipatawag og situation briefing si President Ferdinand Marcos Jr. kini may kalabutan sa epekto sa nahitabong pagbuto sa Bulkang Mayon. Gipasalig ni PBBM ang dinlayang pagtubag sa gobyerno sa epekto sa ashfall o kanang hilabihang daghana nga mga abo, pyroclastic density currents ug hulga sa panglawas sa mga lumulupyo sa Albay ug silingan pa nga mga lugar. Subay nini ni mando ang presidente sa mga ahensya sa gobyerno nga mahimog evacuation, relief ug medical operations. Ingon man mag-apod-apod og mga maskara, limpyong tubig, unya i-deploy o ikatag ang mga mobile clinics, Starlink units, apil na usab ang water purification system alang sa apektadong mga komunidad. Nagpadayon usab ang clearing operations sa DPWH, Philippine Coast Guard o Bureau of Fire Protection ug hugot nga gipatuman ang 6-kilometer danger zone samtang padayong gimonitor sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PhilVolcs ang sitwasyon sa Mayon Volcano. Dugang pa nga paniguraduhon sa mga ahensya nga magpadayon ng paghatod sa tabang aron daling maulian o makabangon ang apektadong mga lugar ug ang mga lumulupyo nga nabiktima sa maong pagbuto sa bulkan. Alas 7:45, padayon ta sa atong mga balita gikan sa gawas sa nasod ug uban pa nga mga balita humani ning laing hutong sa mga pahinumdom. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Awagtan na. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtan na siya. Health into your home. Digid sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lacto Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lacto Plant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Moabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lacto Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lacto Plant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lacto Plant. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink
ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, doon na ginigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure o mupaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos. Menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Padayon sa itong mga balita, gikan sa gawas sa nasod. Ngayon, World News. Ang Amerika mubalik sa pagpamumba sa Iran kundi ligyon makabuot ang tunhay nga kalinaw. Ihunong ni US President Donald Trump ang Operation Epic Fury kung musugot sa gikatakda nga peace deal ang Iran nga posibleng pirmahan sa sunod semana. Apan gibutyag ni US President Donald Trump nga kung magmagahi ang Tehran, ang Amerika mubalik sa pagtira og mga missile sa nagkalain-lain nga mga targets dito sa Iran. Sa nailambigit nga kaugmaran gitirahan ang usa ka barko sa France dito sa Strait of Hormuz. Gitarget ang usa ka barko sa France nga CMA CGM tuhang giatake dito sa Strait of Hormuz kagahapong adlaw Mayo 6. Ang CMA CGM San Antonio mo ang barko mo'y target sa pag-atake samtang kini naglawig dito sa sigpit nga Strait of Hormuz ug miresulta sa pagkaangol sa mga tripulante sa naasoy nga barko ingon man nahiagom og dako nga kadaot ang maong sakyanan sa dagat. Gikataho usab nga daghang mga tripulante ang nangaangol gumikan sa maong pag-atake. Ang barko nga nagkarga kung nagda sa flag sa Maltese, giatake usa ka adlaw human gilusad ni US President Donald Trump ang gitawag nga Project Freedom aron matabangan ang mga barko nga
mo biyahe dito sa Strait of Hormuz. Karong adlaw giingon ni President Trump, igipahunong niya ang operasyon sa militar sa US aron pag-escort sa mga barko sa tinguha nga makigsabot ang Iran ug makabot na gyud ang tunhay nga kalinaw. Ang Iran nagdumili pagtugyan sa control sa Strait of Hormuz, kagigamit nga influensya sa panagbangi, nagsugod pagpangatake sa Israel ug Amerika dito sa Iran niadtong Pebrero 28 nining tuiga. Ang Pangulong Ministro sa Australia sa laing bahin nga si Anthony Albanese nipebaw sa $10 bilyones sa Australia nga package aron madugangan ang mga stockpile sa gasolina sa nasod ug makabaton og usa ka dako nga reserba nga gipanag-iya sa gobyerno kini mo usa ka lakang aron kapanalipdan ang ilang nasod gikan sa krisis sa supply sa gasolina, krudo, guban pang mga produkto sa petroleum. Ang resilba nga 1 billion liters. Magsiguro nga ang Australia dunay labing menos 50 kaadlaw nga pundo sa sugnod dito sa ilang nasod ug mapanalipdan ang katawhan dito sa kanihit nining maong produkto. Ang Australia nag-import mga 80% sa ilang supply sa gasolina ug diesel o nakasinati sa kakuwang niini sukad nga dunay blockade o gibabaga na sa Iran ang Strait of Hormuz. Sa laing balita gikan sa gawas sa nasod skyscraper sa Dubai nasunog hinungdan wa pa mahibaw-i. Ang mga bumbero nakikumbati sa kayo sa sunog sa usa ka skyscraper nga under construction pa dito sa Dubai Marina kagahapong adlaw. Ang mga otoridad dito, ingon man ang civil defense, nitabang sa the residences Al Habtour Grand dool sa Habtour Grand Hotel sa Pantalan sa mga alas 7:30 sa buntag oras dito sa Dubai ug oras din sa Pilipinas alas 11:30. Ang asugikan sa sunog makita sa tibuok nga lugar. Ang 50 ka andana nga building pipila ka gatos ka metros gikan sa nagunang istasyon sa Almansa Civil Defense alang sa maong dapit. Ang 50 andanas nga building na himutang ngilit sa bagong harbor o Pantalan tupad sa dugay ng Harbor Grand Hotel. Katuon tag ikatakdang mahuman sa buwan sa Marso unya sa sunod tuig. Apan diri na ta sa atong balita sa paugnat sa kusog. Mga midaog sa miiging semana sa Sibira gipasidunggan sa kagamahanan sa syudad sa Danao. Gilaw gipasidunggan sa kagamahanan sa Danao City ang mga mananaog sa milabay nga Central Visayas Regional Athletic Association o Sibira 2026. Din ang mga batanon nga dawanon o danawanon ipakita silang talagsaong kahago, disiplina ug dedication sa ilang gipili nga natad sa paugnat sa kusog. Gawa sa plaque of appreciation, itunulan usab sila cash incentives sa kagamahanan sa syudad sa Danao. Og dinhi atong tak-upan ang atong tulumanon sa mga balita. Nining adlaw nga Huwebes, Mayo 7 tuig 2026. Ang mga balita gidalit kanato uban ang maing tinguha sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Ipaminaw ninyo kining maong balita o gitanaw pinagi sa Facebook Live o ingon man sa YouTube. Ug mabati usab kita sa nag-hook up nato nga mga radio stations 107.1 Real Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan Toledo City, ug 95.3 DYAJ One Heart Radio sa lungsod sa Sambuan, Southern Cebu. Salamat sa inyohang pagpatalingog.
Salamat sa inyong pagtanaw sa atong tulumanon din sa Bantay Radio Cebu. Sa nga ni Ramir Salunoy o Ramsa, inyong naandang tigbalita. Kini si June Carillo. Salamat, maing buntag ug atangi. Ang musunod nga programa uban gihapon ining inyong alagad, Newsline karong taud-taud. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.